वो मुख्यमंत्री बनने की पहले वो बात बोली थी कि बुलडोजर अगर आ जाए तो हम बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाएंगे। लेकिन जब बुलडोजर सच में आए तो उनका नामो निशान हम लोग ढूंढ नहीं पाए। ऊपर से बीजेपी का नेता लोग ये बोल रहा है कि हकार के पास लाखों रुपया है। हम लोग ये हकार को रिहेबिलिटेशन देने के लिए हमारी ये लड़ाई है। हम लोग का ये आवाज ही है, ये पहले सबको पुनर्वासन दो, इसके बाद उच्छेद होगा। देखिए हम लोग हॉकर को लेकर लड़ाई लड़ेंगे एकजुट होकर। हॉकर है, रेल बस्ती का, रेल कॉलोनी का रहने वाले हैं, रेल बाजार के आदमी हैं, सबको लेकर। देखिए इस वक्त हम लोग मौजूद है ईस्टर्न रेलवे ऑफिस के बाहर और यहाँ पर CITU का प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद ये जो हॉकर्स हटाने का काम लगातार चल रहा है। तो CM शुभेंदु अधिकारी ने हॉकर्स के साथ कोई बात नहीं किया, मतलब सरकार के तरफ से कोई कोऑपरेशन अभी तक नहीं मिला। तो लगातार इसके वजह से CITU ने पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहा है। तो चलिए उन लोगों के साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करता है अभी तक पश्चिम बंगाल में हॉकर्स का क्या स्थिति है। दीदी, ये जो हॉकर्स हटाने का काम पश्चिम बंगाल में लगातार चल रहा है और CM शुभेंदु अधिकारी ने एक भी बात नहीं बोला इसके बारे में। वो मुख्यमंत्री बनने की पहले वो बात बोली थी कि बुलडोजर अगर आ जाए तो हम बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाएंगे। लेकिन जब बुलडोजर सच में आए तो उनका नामो निशान हम लोग ढूंढ नहीं पाए। हॉकर लोग के पास वो नहीं मिला, नामो निशान नहीं मिला उनका। बात असली में ये है, वो लोग जो बात बोले थे वोट के आगे, वोट के बाद, वोट मिटने के बाद वो गरीब के विरोध में वो हर काम कर रहा है। ये एकदम सच बात है। अभी स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट के अंदर ही तो जो हो रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने रेलवे मिनिस्ट्री के साथ एक भी बात नहीं की, अभी तक एक भी बात नहीं की। अभी तक ये बात भी नहीं बोले कि ये जो हो रहा है रेल मिनिस्ट्री को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ये मत करो, थोड़ा समय दो। वो जो हॉकर के लिए स्पेशल वेंडिंग जोन बना दो। अगर उन लोग के लिए विकल्प जगह नहीं दे सकते हैं तो आप लोग को ये काम करने का कोई हक नहीं है। ये बात एक शब्द भी नहीं बोले। ऊपर से बीजेपी का नेता लोग ये बोल रहा है कि हकार के पास लाखों रुपया है। हाँ दीदी, ये बात था, ये जो बीजेपी लीडर्स है ये भी बोला ये जो हॉकर्स है इन लोगों के पास बहुत सारे पैसे है, मकान है। और जो आम आदमी है इन्होंने बोला ये जो इलीगल प्रॉपर्टी है इसके ऊपर बिजनेस चल रहा था इतने दिनों से, तो जो हो रहा है बीजेपी सरकार जो कर रहा है ये ठीक कर रहा है। कौन लोग बोला है? ये आम आदमी कितना लोग बोले हैं? परसेंटेज 1%, मतलब बहुत कम परसेंट ही बोलेगा। क्योंकि बात ये है, वो लोग बीजेपी का हार्डकोर सपोर्टर है इसलिए बोल रहा है। लेकिन बात ये है, अगर आप देखें आम आदमी का क्या हाल है, जो स्टेशन से आते जाते हैं वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग को वो सस्ता का खबर चाहिए, सस्ता का चीज चाहिए जो हॉकर से मिलता है, जो रेलवे का बड़ा बड़ा स्टॉल है उससे नहीं मिलता है। ये हम लोग ये बात बोल रहा है। और बीजेपी का लोग बोल रहे हैं हॉकर के पास बहुत पैसा है, वो तो खुद हॉकर बन जाए, खुद हॉकर बन के देखे ना 1 महीना के लिए हॉकरी में कितना पैसा आते हैं और कितना ये होता है। हॉकरी करके देखे, एक बार हॉकर बन के देखे। वो बात बोलना बहुत आसान है, वो लाइफ जीना आसान नहीं है। लाइफ जीना उन लोग का पास का बात ही नहीं है। না এখনো পর্যন্ত তো মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আপনাদের সাথে কোনো কথাও বললেন না এবং কোনো কোঅপারেশনও করলেন না। আপনারা কি ভাবছেন এরকম ভাবে রাস্তায় থেকে কতদিন লড়াই করা যাবে, কতদিন লড়াই করা সম্ভব? এখন তৃণমূলের চুরি, দুর্নীতি, খুট, সন্ত্রাসে ক্ষোভের ভোট RSS বিজেপি পেয়েছে। মাননীয় শুভেন্দু অধিকারীর ইতিহাস আমাদের অজানা নয়, মাননীয় শুভেন্দু অধিকারীর ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। উনি হচ্ছে গিয়ে বড় লোকের পুঁজিপতিতে প্রতিনিধি করবেন, এটা স্বাভাবিক। তাই উনি মুখ খুলছেন না, কারণ হচ্ছে এটা গোটা দেশ প্রতিদিন হচ্ছে জাতীয় সম্পদ একে একে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার বিক্রি করছে, আর উনি তার বিরুদ্ধে মুখ খুলবে এই আশা আমরা করি না। কেমন, এই আশা করাও যায় না, উনি মুখ খুলছেন না।
কিন্তু আমাদের লড়াই সংগ্রাম, গরিব মানুষের লড়াই সংগ্রাম গোটা পৃথিবীর ইতিহাস আছে, ছিল, থাকবে। লড়াই করেই অধিকার ছিনানো যায়। ওরা কৃষক আন্দোলনের সময় কৃষকদেরকে বিভিন্নভাবে খালিস্তানি বলে অনেক কিছু বলে ব্যাখ্যা দিয়ে নোংরা কুলুষিত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কৃষকরা হক আদায় করেছে। ওই না বলা শাসককে হ্যাঁ বলিয়েছে। আজকেও হচ্ছে হকার আন্দোলনকেও বিভিন্নভাবে বড় লোক হচ্ছে গিয়ে অনেক কিছু বলে কুলুষিত করার চেষ্টা করছে সজল ঘোষরা, কিন্তু আলটিমেটলি পারবে না। কেন পৃথিবীর ইতিহাসে গরিব মানুষ শেষ কথা বলে, সাময়িকভাবে ফ্যাসিস্ট শাসক স্বৈরাচারী শাসক তারা হচ্ছে তাদের কাজ করে, কিন্তু গরিব মানুষ শেষ কথা বলবে। হকার থেকে শুরু করে সমস্ত অংশের খেটে খাওয়া মানুষ তারাই শেষ কথা বলবে। কারণ আজকে শুধু হকার উচ্ছেদ হচ্ছে, হকারের সঙ্গে যুক্ত ছোট চাষি, ছোট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অনেকে যুক্ত। শুধু একটা দোকান, একটা ঝুপড়ি, একটা রেল হকার ট্রেনের কামরায় কাজ করে তারা যেমন যুক্ত, তার সাথে অসংখ্য অসংখ্য ছোট ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের মাঝারি শ্রমিকরা যুক্ত আছে। এর মুখ খুলতে বাধ্য হবেন। কেন হচ্ছে গিয়ে এই বিক্ষোভ আস্তে আস্তে রেল হকার থাকবে না, এই ছোট ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প যারা যুক্ত সেই শ্রমিকরা আমাদের সঙ্গে আসবেন, সেই দিন মুখ খুলতে বাধ্য হবেন। दादा और कितने दिन ऐसे करके रास्ता में रहेंगे आप लोग, कितने दिन, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई कोऑपरेशन अभी तक नहीं मिला। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आप लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं किया। আমরা হকারি করতে এসেছি, পেটের জ্বালায় হকার হয়েছি। আমরা শিক্ষিত বেকার। রাষ্ট্রের একটা ক্ষমতা, রাষ্ট্রের দায়িত্ব আছে আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান। রাষ্ট্র আমাদের কি দিয়েছে? রাষ্ট্রের নতুন যে সরকার এসছে পশ্চিমবাংলায়, যে সরকার আগে ছিল মুখোশ, এখন হচ্ছে পারফেক্টার মুখ। এই মুখ হচ্ছে গরিব মানুষের পেটে লাথি মেরে জোরদার জমিদার আদানি আম্বানির তাদের স্বার্থে যে সরকার করেছে, এর বিরুদ্ধে গরিব মানুষের লড়াই। গরিব মানুষরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে, তারা পিছু হাঁটে না। গরিবের যখন দেওয়ালে পিঠ থেকে যায়, গরিব শেষ অবধি দেখে নেয়। কিন্তু এই হকার ছিল, আছে, থাকবে। হকারিটা হচ্ছে মানুষের হক। সেই হক থেকে আমরা কোনোদিন পিছিয়ে পাবো না। কত দূর যেতে হয় যাব। আমাদের নেতারা বলেছে, আমরাও বলছি, আমরা শেষ অবধি লড়াই করবো। পেটে গামছা বেঁধে রাস্তায় শুয়ে থেকে এই হিটলার সরকারকে পতন ঘটাবো, এবং হকার স্টেশনে ছিল, আছে, থাকবে। दीदी लगातार बहुत दिनों से ये लड़ाई चल रहा है, आप लोग रास्ते में हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अभी तक कोई हॉकर्स के साथ कोऑपरेशन नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट से कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। ऐसा करके कितना दिन चलेगा? देखिए वो जो सीएम नहीं था, वो जो अपोजिशन लीडर था, तो शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा था हॉकर पर बुलडोजर आएगा तो वो सामने खड़ी हो। लेकिन अब तो हॉकर लोग उसको ढूंढता है, लेकिन वो हॉकर के पास नहीं है। लाखों हॉकर बेरोजगार हो गया। हम लोग ये हॉकर को रिहेबिलिटेशन देने के लिए हमारी ये लड़ाई है। हम लोग का ये आवाज ही है, ये पहले सबको पुनर्वासन दो, इसके बाद उच्छेद होगा। रेल स्टेशन में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, ईस्टर्न रेलवे के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर दूसरा कोई स्टेप आप लोगों ने सोचा है इसके बाद? अभी तो प्रोटेस्ट का स्टेप है। आप देखा है जादवपुर और उन्होंने लाठीचार्ज किया, दमदम में उन्होंने लाठीचार्ज किया। देखिए हम लोग हॉकर को लेकर लड़ाई लड़ेंगे एकजुट होकर। हॉकर है, रेल बस्ती का, रेल कॉलोनी का रहने वाले हैं, रेल बाजार के आदमी हैं, सबको लेकर बोल। দাদা বলছি যে মাঠের ময়দানে আপনারা প্রত্যেকদিন লড়াই করছেন, আজকে ইস্টার্ন রেলওয়ের সামনে লড়াই করছেন, কিন্তু সরকারের কানে তো কোনো রকম শব্দ পৌঁছাচ্ছে না। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকার এখন কোনো রকম উত্তর দিচ্ছে না। আমাকে আজকে জিএম বলেছিলেন যে দেখুন এটা বেআইনি। তা আমি বললাম যে দেখুন এই যে উদ্বাস্তুরা যারা দেশ ভাগ হওয়ার পরে এখানে এসেছিল, সবাই বলতো বেআইনি, অন্যের জমিতে বসবাস করে, পরে ওরা বেআইনি ছিল। কিন্তু তারপর কি দেখা গেল, ৭৭ সালের পরে সরকার ওদের পাট্টা দিল, তারপর ওরা হচ্ছে আইনি হলো। তাহলে যারা বেআইনি থাকে কখনো আইনি হয় যখন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিটা উন্মীলিত হয়। তাহলে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি খুললেই দেখবেন, রেলের জিএমকে বলেছি, দেখবেন এরা আইনি হয়ে যাবে। কেন? আর রেলের জমি কি আপনি বলছেন আমার জমিতে রেলের হকারেরা হকারি করছে, ওনার বাবার জমি না। রেল কোম্পানি যখন আসে তখন জনগণের কাছ থেকে জমি নেয়, জমিটা জনগণের, রেল অধিগ্রহণ করে। অনেক জায়গায় এখন যেখানে রেল বস্তি ভাঙছে সেই জমি রেলের নয়, কাগজপত্র নেই। আবার এটা জনগণের জমি, জনগণকে বলা হয়েছিল জনগণের উন্নয়নের জন্য রেল। আজকে জমি হকারদের খালি করে দিয়ে আম্বানি আদানি সোনার দোকান মল করা, এইটা কি বলা হয়েছিল যখন জমি নেওয়া হয়েছিল? তার মানে রেল প্রতারণা করছে। আসল বেআইনি হচ্ছে রেল, রেল বেআইনি কাজ করছে।
আজকে হকারদের ওরা বেআইনি বলছে, আদৌ হকারেরা বেআইনি না। সংবিধানের 21 নম্বর ধারা দেখুন, জীবন ধারণের অধিকার স্বীকৃত। আজকে ওরা জীবন ধারণ করছে, ও যে একটা রেল হকার নিজে জীবন ধারণ করছে, তাহলে জীবন ধারণ করা অপরাধ নয়। আবার এটা যদি কেউ বলে যে তাহলে কি আপনারা রেলের উন্নয়ন চান না, নিশ্চয়ই চাই। রেলের উন্নয়ন আর এদের জীবিকা রক্ষা দুটোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করতে হবে। তুমি স্টেশনের মধ্যে 8খানা একেবারে কাঁচের দোকান, ঝকঝকে দোকান করছো, তাহলে এই 8টা ঝকঝকে দোকানের যে জায়গা, সেই জায়গায় তুমি 32টা রেল হকার বসাতে পারতে, বুঝেছো না? তাহলে তোমার কথা কি, তুমি তাহলে লাভ করতে চাইছো। তাই তো জনগণের কাছ থেকে যখন জমি নিয়েছিলে, লাভ করার কথা তো বলনি, তাহলে তুমি লাভ করতে চাইছো। রেল আছে পরিষেবা দেওয়ার জন্য, লাভ দেওয়ার করার জন্য না। সেই কারণে বিকল্প ভাবতে হবে, রেলকে ভাবতে হবে, একসঙ্গে আলোচনা করতে হবে। সরকার, রেল বোর্ড, এফেক্টেড হকারেরা, তাদের সংগঠন বসে বিকল্প ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়। কখনো ওরা উন্নয়নের বিরুদ্ধে নয়, যেখানে যা যা উন্নয়ন হয়েছে রেলের হকারেরা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, ফলে আমাদের উন্নয়ন এবং রেল হকারদের পুনর্বাসন দুটো মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিকল্পভাবে দেখার জন্য আমরা রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকেও বলবো, রেল বোর্ডকেও।